Номер сам мегалтам? Opel Bechke, соли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Ҷо. Дохили салон чӣ хеле ки дида истодед, коробкаш механик, магнитофон дорад. Ин ҳолати салони мошин. Ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. Ҳозир аз ин тараф мебинем ҳолатоше. Мана ду ойнаҳои пеш электропакет, инҷа магнитофон дорад. Пробег 173,000 километр пробег. Мотор 1.6, екатек, сӯзишвориш бензин будааст. Расход чанта? Расход 8 литр. Расхода 8 литр, 9 литрда 100 километр мегардад. Ягон бор газе дидагиш не? Не, газе дидагиш не дӯстони азиз. Ман ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 640 91 98. Opel Hatchback, соли барориш 93. Ман ин намуди бернаи мошин. Ин ҳуҷҷатош дӯстон то моҳи сентябре. Ман ин намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 272,000 километр пробег. Ман ин ҳолати салони мошин. Ман ин ҳолати салони кафои мошин. Мотор 1.6, сӯзишвориш газ, бензин. Расход чӣ қадар? 10 литр газ ки 100 километр мегаштад. Зесон ман ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 25,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 789 19 69. Opel Hatchback, соли барориш 93. дӯстони азиз, бани абора мотороша кишодагӣ ҳозир аз моторош маълумот медиҳем. Мотор 1.6, сӯзишвориш бензин фақат. Фақат бензин, газа дидагиш не. Расход чанта? Расходаш 7 литр бензин ки 100 километр мегардад. Дӯстон, ман ин намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош 1 солина будааст. Мана нав гузаштаги моҳи январ ба 1 сол то моҳи ин январ дӯстон. 4 балонош нава 80% будааст. Киҷо гаштаги мошин? Мошин шаҳри Панҷакен ба гаштаги будааст. Ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеш электропакет. ин ду ойначаҳошам электроника дӯстон. коробкаш механик, ва инҷа CD плеер дорад. пробег 288,000 километр пробег. ва ин ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, боз якбори дигар ёдовар мешавем, наворҳои моро фақат через VPN тамошо кунед дӯстон. боз ба инҷа люкам дорад. нархи мошин 24,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 704 61 21. Opel Astra G, соли барориш 2009. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробег 252,000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин дӯстон. ва ин ҳолати салони қафои мошин. Kanseneroş kor mekuna?
Kondisionerش 100% کار میکرده است دوستان. موتور 1.4 سوزشوارش گاز بنزین گزی یورو 4 расход چنده؟ گاز کدی ها؟ گاز کدی 8 لیتر به 100 کیلومتر میگذرد دوستان. موتورش بسیار هم اکونومیکه. این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 300 14 14 92 644 16 12. سچک الگانس سال برارش 97. منی نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. منی نمود از کفای ماشین. کفاش به باز زدنی کامیرای هم داره. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن خیلی که دیده ایستاده 4 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیک коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر را سنتر زماک پرابیگ 247,000 کیلومتر پرابیگ. باز اینجا هم منیتور هم هست من این حالت سالن ماشین دوستان. اینجا لوکام داره. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. باز یک بار دیگر مراجعت کرده میگیم ویدیوهای ما را تنها با طریق وی پی ان تماشا کنید اگر به ما کمی هم باشد کمک شما میرسد. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گزی یورو 4 расход چنده؟ 10 تا گاز کدی 90 کیلومتر میگذرد است. این حالت موتوری ماشین. ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 38 27 88. زفیر ب سال برارش 2008 دوستان. من این نمودی بیرنه ماشین. حجتاش 1 سال نه دوستان عزیز. سنجی تکنیکی 1 سال ندارد. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیک коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد. 2 سیدنی های پیش اباگریف سیدنی سنتر زماک مولتی رول رولوش لیفت پرابیگ 147,000 کیلومتر پرابیگ دوستان. منی حالتی سالن ماشین. منی حالتی سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. دوستان عزیز خیلی که گفتیم ویدیوهای ما را طریق وی پی ان تماشا کنید. موتور 1.8 اکتک سوزشوارش بنزین. расход چنده؟ 10 تا به 7. расходش 10 لیتر بنزین که 100 کیلومتر میگردد. من این حالت موتور ماشین بسیار در حالت خوبی تکنیکی. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 872 61 11. اپل بیچکه سال برارش 96. من این نبوده بیرنه ماشین دوستان عزیز. کامپلیکتاسیش ساتکه. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. دوستان عزیز از شما فقط همین ویدیوهای ما را طریق وی پی ان تماشا کنید. داخل سالن 2 آینه چای پیش الکترونیک 2 الکتروپاکت 4 بوده است. 4 الکتروپاکت коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد. مانیتور مولتی رول پرابیگ پرابیگش خیلی پستر دوستان دیده نمی شود. من این حالت سالن ماشین. من این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 پرستای سوزشوارش گاز بنزین. گازش هم پرستای دوستان. расход چنده؟
Gaskeli çanta میگه. قطعا ساعت 10 تا gaskeli 110 kilometr میگه دوستان عزیز. من حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 25000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 90 969 19 19. Lexus RX 330 سال براریش 2004. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من حجتاش هم اجازه مخصوصش 1 سال نمی باشد. من این نمود از کفای ماشین. این پارتنرنیکای کفا باز زدنی کامری هم دارد. حاضر برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، کروبکش، автомат دوستان. اینجا مانیتور دارد، سی دی پلیر دارد، مونیتورل. پرابیگش چند که؟ 220. پرابیگش 220,000 کیلومتر پرابیگ. دو سی دی پیش باگرفی؟ دو سی دی نیوش باگرف. باز منی آینه چهارش هم الکترونیکه، سی دی نیوش لیفت. منی حالت سالانی کفای ماشین دوستان. باز اینجا لوکام دارد. بسیار در حالتی خوب. هوا کپاس چک شاید که؟ دوستان عزیز ویدیوهای ما را طریق VPN تماشا کنید. موتور 33 سوزشوارش گاز بنزین بوده است. گازی یورو 4. راسخودش 10 تا گاسکلی 65 کیلومتر میگردد دوستان. من این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 120,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 98 578 90 00. نکسی سال براریش 95. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. دوباره من بگیج روشن بشادگی دوستان. بالونی گاز یعنی یک زپاسکش. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، کروبکش автомат، اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 184,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالانی ماشین دوستان. من این حالت سالانی کفای ماشین. دوستان عزیز ویدیوهای ما را طریق VPN تماشا کنید. موتور 1.6 پرستای سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 10 تا گاسکل 90 کیلومتر میگردد. من این حالت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی دوستان. یادآور میشیم حجتاش 1 سال نمی باشد. 4 بالوناش نو دوستان. چند پول میسازید؟ 27,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 757 04 00. لکسی سال براریش 96. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، کروبکش میخانیکه و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 279,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالانی ماشین. این حالت سالانی کفای ماشین. موتور 1.6 اینجکتور بوده است. سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده؟ 10 تا سخته میگردد دوستان. من این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 25,000 سوم با سودا میشود دوستان. شخصانی که خریداری کردن خواهم مرحمت بازار به بیان کنند. نکسی سال براریش 95.
یعنی نمود بیرونی ماشین دوستان. این پری بالت که اساسی هم یعنی نمود از کفای ماشین. داخل سالن کارابکش مکانیک CD player دارد. پرابیگ 346,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. این هولت موتور ماشین دوستان. راسخود 10 دوستان. نرخ ماشین 25,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 903 91 03. Hyundai Elantra سال براریش 2011. منی نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. چهار الکترو پاکت، سنتر زمک، دو آینه چای پیش الکترونیکه، کارابکش اتومات تیتران دوستان. اینجا نواراتش هست باز. چه خیلی که دیزه سادید مولتی رول، رولش لیفت، پرابیگ 85,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین دوستان. ابولی سیدینیاش با روی کشای زمانی کشیدگی. این هولت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. راسخود چنده؟ راسخود 100 10 تا گاز که 100 کیلومتر میگردد دوستان. این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 90,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 003 95 92. Kia K5 سال براریش 2011. وگونه ماشین وگونی دوستان. منی نمودی بیرونی ماشین. دوستان عزیز باز یک بار دیگر خاطر رسانی میکنم. شما می توانید اگر طریق VPN نوارهای ما را تماشا کنید یک کمکی خود را برای ما رسانده می توانید. این 4 پهلونیکای قفا حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکترو پاکت، سنتر زمک، دو آینه چای پیش الکترونیکه، کارابکش اتومات، دو سیدینی پیش بگیره سیدینی و اینجا مانیتور دارد، CD پلیر دارد، مولتی رول، رولش لیفت، کلتش استاپ استار دوستان. حاضر پرابیگش هم میفهمیم تا حدیم کو چی پش نمونده است. من این سیدینیاش کاج نمی باشد با ماش پنرامه. او پرابیگش هم گویده که من این هولت سالن کفای ماشین بسیار در حالتی خوب. پرابیگ 153,000 کیلومتر پرابیگ. موتور 2 سوزشوارش بنزین. راسخود چنده؟ 7.5-8 لیتر و 100 کیلومتر میگردد دوستان. من این هولت موتور ماشین. دوستان عزیز اجازتی مخصوصی 9 ماه دارد. نرخش چند بود؟ 120,000 سومون گساسیم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 732 71 20. Hyundai Avant سال براریش 2009. ماشین وگون دوستان. من این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. این قفاشو باز پهلونیکای قفا دوستان. دوستان عزیز خاطر رسانی میکنیم ویدیوهای ما را طریق VPN
тамошо кунед, боз хубтар мешавад. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 айначаи пеш электроника, коробкаш автомат. ин ду сиденияи пеш абагиреф сидени ва инҷанда ауксу USB хода шанидасон. CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт, пробег. ҳай калиташ нест, ҳозир мефаҳмем. ин ҳолати салони мошин, боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. ин ҳолати мотори мошин дастон. нархи мошин 87000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 740 02 22. Honda CR-V соли барориш 2007. мошин вагон дидасан ва ин намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. ин 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, робот десон, ду сиденияи пеша багриф сидени ва инҷа CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт. ҳай пробегишам ҳозир мефаҳмем дӯстони азиз. ин ҳолати салони мошин, сиденияшам лифт. ин боз люкам дорад. пробегаш чандтако? пробегаш 153000 километр будааст дӯстон. ва ин ҳолати салони мошин. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем наворҳои моро тариқи VPN тамошо кунед, то ин ки ба мо камтар дастгирии шумоҳо лозим. мотор 2.4 сӯзишвориш бензин, расход чанде? расходаш 11-12 литр ки 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуби техникӣ. нархи мошин 130000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 795 94 34 90 911 79 77. Hyundai Sonata соли барориш 2011. ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ин намуд аз қафои мошин. 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 айначаи пеш электроника, коробкаш автомат, 2 сиденияи пеша багриф сидени, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, AUX, USB ҳо, мультирол, рӯлош лифт, калиташ стоп старт. мана чӣ хеле ки дида истодед. чипаш нест ба фикрам дӯстон. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини бо сиденияш лифт, бо мош панорама. ин ҳолати салони қафои мошин, сиденияи қафошам абагриф сидени дӯстон. бо мош чӣ хеле ки гуфтем панорама. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки видеоҳои моро тариқи VPN тамошо карда бошед, то ин ки ба мо камака дар ин рӯзҳои мушкилӣ кӯмаки худро расонед дӯстон. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расход чанде? 8 литр 9 литр. расходаш 8 литр 9 литр ба 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 130000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 0048. Toyota Camry соли барориш 2009. гашдага? Не, вагон. вагон будааст, мошин вагон. дӯстон, ин намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин.
این 4 پهلوانیکای قفا دوستان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم یادآور میشیم ویدیوهای ما رو طریق VPN تماشا کنید داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок коробкаш автомат دو سیدنی های پیش اباگریف سیدنی من اینجا مانیتور رو سی دی پلیر رو دوستان حاضر پرابیگش هم میفهمیم مولتی رول رولوش لیفت پرابیگ چند تا کو نه چند هزار اینجا هوا نشان تیزانی این سیدنی هاش کاجینی باز سیدنی هاش لیفت دوستان حاضر منه پرابیگش هم نشان میدیم دوستان 249,000 کیلومتر پرابیگ و این هولت سالن قفای ماشین باز من اینجا لوکام داره موتور 3.5 سوزشوارش بنزین راسخود چند تا راسخودش 10 تا و 100 تا میگشت است دوستان من این هولت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی ماشین 135,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 874 3700 شیورلت کروز سال براریش 2009 ماشین واگن نی دوستان من این نمودی بیرنی ماشین من این نمود از قفای ماشین این 4 پهلوانیکای قفا دوستان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز یادآور میشیم ویدیوهای ما را طریق VPN تماشا کنید داخل سالن 4 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیک коробкаш автомат полный наворот دوستان سی دی پلیر دارد مانیتور دارد مولتی رول رولوش لیفت کلیتاش استاپ استارت خیلی که دیده ایستادید دو سیدنی های پیش اباگریف سیدنی هم سیدنی هاش کاجنی دوستان باز اینجا لوکام دارد همه نورات های این زمانه حاضر خیلی پرابیگش هم یه بار میفهمیم دوستان چپش نیست استاد خیلی حاضر پرابیگش هم نشان میده این هولت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب پرابیگش 151,000 کیلومتر دوستان موتور 1.6 سوزشوارش بنزین راسخود چند تا 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان من این حالت موتور ماشین بسیار در حالت خوبی تکنیکی نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 93 997 0071 مرسدس بنز سچکه سال براریش 98 من این نمود بیرنی ماشین دوستان عزیز من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیک коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد سنتر замок پرابیگ پرابیگش خیلی حاضر به نامعلوم دوستان این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین گازی یه 4 راسخود چند تا 10 تکیدی 80 کیلومتر میگردد دوستان من این حالت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی دوستان نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 860 37 70 77 بوده 860 37 77
Seçki Elegans, soли барориш 99. Мани намуди бернаи мошин. Дӯстони азиз. Нархаш сойбаш ва ё. Ва ё медона ако. Оли писагим нема. Мани намуд аз қафои мошин. Ин багажошам кишодагӣ. Қафошо манин ключи балон, дамкрат, запаска, боз аккумуляторошам ҳолатош хуб. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, манин кнопки пахтоникош дӯстон, коробкаш автомат, титроник. Инҷа CD плеер дорад, центр замок, 2 сиденияи пеш обогрев сидени, пробегаш 149000 км пробег. Манин ҳолати салони мошин. Манин ҳолати салони қафои мошин. Агар шумо наворҳои моро через VPN тамошо кунед, ба мо бисёр кӯмак мерасонед дӯстон. Мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. ҳоле ягон бор газа дидагиш не дӯстон. Расходаш чанд? 10 литр киди 100 км мегардад. Асосиан манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 110000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 840 38 38. Сечки Elegans, соли барориш 98. Манин намуди бернаи мошин дӯстон. ҳуҷҷатош 1 сол набудааст. Ин санҷи муоини техникӣ 1 сол надорад. Ин иҷозати махсусаш соки тамом шудагӣ будааст. 1 ҳафта пеш тамом шудагӣ. Манин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, титроник ва инҷа CD плеер дорад, 2 сиденияи пеш обогрев сидени, центр замок, пробегаш 144000 бекнам, 144000 км пробег. Мани ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад. Мани ҳолати салони қафои мошин. Агар шумо тариқи VPN наворҳои моро тамошо кунед, ба мо бисёр кӯмаки хуб мерасонед дӯстон. Мани багажашам кишодагӣ дӯстон. Як дамкрат дорад, ключи балон, запаска, боз ва инҷа аккумулятор. Мотор 2 сӯзишвориш бензин. Газ дидагиш не? Газа дидагиш не дӯстон. Расход чанде? 8 литр ки 100 км мегашад. Манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 90000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 955 55 01. Zafira B, соли барориш 2009. Манин намуди бернаи мошин. Манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад, 2 сиденияи пеш обогрев сидени, мультирол, рӯлош лифт, пробег 190000 км пробег. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. боз инҷо минибар дорад дӯстон. бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 экотек сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? 10 та газ киди 90 км мегашад. Манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 957 11 91. Opel Astra G, соли барориш 99.
Meni namudi berneyi mashina do'ston. Ya bura meni kapotisham ham kishoda monda bina. Motor chako. Motor yakushash, prostoy bunas. So'zish borish, benzina. Yo gazash ham aymi. Benzin. Rasxot chanta. 8 litr kili 7 kilometr megashtas do'ston. Meni namudi berneyi mashina. Yodawar mishim. Ham muayini texniki ham ijozati maxsusash ta oxiri solar, ta mohi dekabri soli 2022. Mani namud az qafoy mashina. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyim. Daxili salon, 2 elektropaket, 2 oynachoy pesh elektronika, korobkash mexanik va inja CD player norad, probeg 220,000 kilometr probeg. Mani holti saloni mashina kansener kor mekunad mebud. Kansenerosh 100% kor mekunad misosyan. Mani holati saloni qafoy mashina. Do'stoni aziz, ayni hol ma ro tamosho karda boshid. Hatman videohoyi ma ro tariqi VPN tamosho kunid. Narxi mashina 50,000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 39 18 51. Zafira B Soli barorish 2006 do'ston. Mani namudi berneyi mashina. Ay hujjatosh ta mohi oktyabr. Ham ijozati maxsus ham muayini texniki dorad ta mohi oktyabr soli 2022. Mani namud az qafoy mashina do'ston. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyim. Hujjatosh gumruk guftosiyam 4 elektropaket, 2 oynachoy pesh elektronika, korobkash mexanik, inja center zamok dora, CD player, multirol, rolosh lift. Probeg 292,000 kilometr probeg. Mani holt saloni mashina do'stoni aziz. Mani holt saloni qafoy mashina. Do'stoni aziz, yodowar mishim, navorhoyi ma ro tariqi VPN tamosho kunid. Motor yakuni so'zish borish dizel. Rasxodash chanta. 7 litr kili 7 kilometr megadat. Mani holati motori mashina. Narxi mashina 55,000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 756 70 70. Opel Ashka soli barorish 2008. Mashina vagon do'ston, mani namudi berneyi mashina. Mani namud az qafoy mashina. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyim. Men daxili salon do'ston, 2 elektropaket, shtangri, 2 oynachoy elektronika, korobkash mexanik, inja CD player norad, center zamok, multirol, rolosh lift, probeg 161,000 kilometr probeg do'ston. Mani holt saloni qafoy mashina. این سیدینی آشلاختگین اولش با مرخی روی کشایی زمان بکشیدگی دستان. موتور یکوشش یکتک سوزش واریش بنزین. راست خودش 7.5-8 لیتر دستان. من این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 799 82 90. یادآور میشیم معاینه تکنیکی تا آخری ساله. اپل بیچکه سال براریش 99. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. برای دستگیری ما شما خواهش میکنیم که ویدیوهای ما را طریق VPN تماشا کنید. داخل سالن دو آینه چای پیش یعنی الکترونیکه، دو الکتروپاکت، коробкаш автомат، اینجا CD پلیر دارد، پرابگ 252,000 کیلومتر پرابگ، باز مولتی رول.
و این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 1.8 یک سوزشوارش گاز بنزین گزی یورو 4 راسخود چنده؟ راسخود نامعلوم گفتن خیلی شخصانی که خریداری میکنید خداتون بفهمتون رسون. نرخ ماشین 48000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 836 95 21. زفیر ب سال برارش 2008. این آبسش رسان این پیشنده 4 پهرانیکای پیش و این نمودی بیرنی ماشین و این نمود از قفای ماشین قفاش میام باز 4 پهرانیکای قفا. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш خیلی که دیده ایستادید میخانیک دوستان باز به اینجا CD پلیر دارد 2 CD های پیش اباگریف CD و این کنوپکی پختونیکاش سنتر زماک مولتی رول رولوش لیفت پرابیگ 237000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید من این هولت سالن کفای ماشین. دوستان عزیز از شما خواهش داریم ویدیوهای ما را طریق VPN تماشا کنید. این باز قفاش بیام منیتور داشته هستند چه خیلی که دیده ایستادید منیتور موتور 1.1 سوزشوارش دیزل راسخود چنده؟ راسخودش تا 8 لیتر 100 کیلومتر میگرده. من این حالت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی. یادآور میشیم دوستان ماشین وگانی نرخ ماشین 80000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 38 24 54 92 789 50 00. اوپل اشک سال برارش 2007 ماشین وگانی دوستان من این نمودی بیرنی ماشین من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. از شما فقط خواهش داریم ویدیوهای ما رو طریق VPN تماشا کنید. داخل سالن 2 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш میخانیک و اینجا CD پلیر داره سنتر زماک مولتی رول رولوش لیفت پرابیگ 154000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین من این هولت سالن قفای ماشین شتارکای قفا بسیار در حالت خوب. موتور 1.8 یک بیواندوس دوستان سوزشوارش بنزین راسخود چنده؟ راسخودش 7 لیتر که 100 کیلومتر میگردد. این چه خیلی که دیده ایستادید موتور در حالت خوبی تکنیکی. نرخ ماشین 68000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 749 94 94. اوپل اسرجی سال برارش 98 این چه خیلی که دیده ایستادید کپوتاش کشادگی دستان موتور 1.6 یک سوزشوارش گاز بنزین راسخود چنده؟ 10 تا گاز کردی 90 کیلومتر میگشت از دستان من این نمودی بیرنی ماشین من این نمود از قفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت 2 آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш میخانیک و اینجا CD پلیر دارد پرابیگ 194000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین. دوستان عزیز خواهش ما از تمام شمایان عزیزان پخشکاری عزیزان همین خواهش داریم که شخصانی که مهاجرانی که ما را از طرفهای روسیه تماشا دارن حتما طریق VPN تماشا کنید تا اینکه به ما کمک در این رسای مشکلی کمک خود را رسانیده باشید.
нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 91 710 48 48. Зафира Б, соли барориш 2007. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ду ойначаҳои пеш электроника, коробкаш механик ва инҷа CD плеер норад, ду сидениҳои пеш обогрев сидени, сентр замок, мультирол, рӯлошлифт, пробег 167000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони кафои мошин. дӯстони азиз, видеоҳои моро тариқи VPN тамошо кунед. мотор 1.8 Екатек, сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чанд аст? 10 та газ кити 100 км мегашад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 622 10 37. Opel Astra G, соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ду ойначаҳои пеш электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер норад, мультирол, климат контрол, пробег 184000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанд аст? 10 та газ кити 120 км мегашад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 64000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 80 80.